Muy buena. Catch a break. No, no. Aquí estamos de nuevo. Baldur Gate. Y a ver qué pedo. Puedo saltar. Ahí no veo más a dónde saltar. No hay ninguna utilidad en venir hacia acá. Literal es solo para perder el tiempo. Ok. Vamos a Trust no one. I've got a long road ahead. hablar. No, no, Hola, Liam. please. Oh, don't hurt me. Calma, calma. Vine a You ayudar. are? I need to get out of here. A la verga. 20.000 opciones de diálogo. Espera, te liberaré. Thank you. Oh, hola, Luna. Sí. Forzar cerradura. Debí utilizar al pícaro para esto. ¿Será que si fallo la máquina lo va a hacer mierda? Lockpicks until they are bent entirely out of shape, but the lock won't budge. Please. Vamos a... No, no. Please. Oh, don't hurt me. You are? I... Thank you. Con él, más que seguro que lo logro, ¿verdad? Oh. ¿Cuánto representaba ese número? You struggle with the set of lockpicks until they are bent entirely out of shape. The lock won't budge. Sí. The lock clicks. Thank you. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. Viene en busca de la canción nocturna, ¿verdad? Yes. It should be here somewhere. They said there was a hidden passage underneath this temple. The place was supposed to be abandoned, but when we arrived... ¿El rey de Halsey está con ustedes? I don't know. He changed into a bear. But Brian had instructions, but... I have to go. I have to get out of here. I don't know. ¿Qué es la canción nocturna exactamente? The boss didn't say. He just said some wizard called Laroakan would reward us if we found it. That's all. Never a dull moment. Vamos a aprovechar acá, vamos a llamar al perro, con él. Sharp as ever. Vamos a llamar a mi Diablillo. Vamos a poner su armadura. Eso, gastar los bucitos. Still breathing, despite everything. On my way. No puedo nada. Cataclismo lo dispuesto. Aquí está Bolo. Se llama Bolo el tipo, no estoy seguro. Let's see what this does. Ah, la verdad, tienen un guardia. Estar aquí, aquí. Y probablemente no. Este sigue. Un lapo. A timely intervention. And well, in it. ¿Tienes llave? Sí, tienes llave. A joy to see a familiar face in such a I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Ah, what
wants a bit of metal between allies. Tell me where we can meet each other once we've slipped the goblin yoke. And I'll offer much more than gold. Knowledge, my friend, is priceless. Ok. Te escucho. Why, by design, my friend. How better to learn the ways of a people that I dare say the experiment has proven most fruitful too. I'll be happy to share my findings once we've found somewhere safe to parley. An invisibility potion, my friend. A bit less refined than your mendacious method, but by God, it'll do the trick. Bla, 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 bla. I'll slip away when the coast is clear. Ahora me venda pociones de invisibilidad porque necesito una de ellas. Oh, tengo la cosa esta. Me había olvidado que lo tenía. Tengo... un poquito aquí. Me recomiendo alguna de estas macanas. Y... ahí está. Se comió el gusano. Y por algún motivo Shadowheart no está conmigo. Need to keep going. ¿Por qué Shadowheart no estaba conmigo? All right. What now? Por Have to keep acá going. puedo ir para liberar al druida, si no me equivoco. ¡Ve, rasca! Don't touch me. ¿Qué este güey? ¿Por qué está tan lejos? Joven, venga acá a toda prisa. Shadowheart. Vaya acá a toda prisa. Shadowheart. Ah, se unió. Se había como que colgado el juego. El perro. No le da para morder. Se queda ahí. Cabrón, me dio a mí. Step quick. Lejísimo el desgraciado. Cercano como para atacarlo. Corre, mujer. Y diablillo. ¿Atacar a alguien? Desgraciado, no llega ninguno. Tal vez así sí llega. Ah, el perro falla, qué desgracia. Keep them guessing. Llego. Nada para llegar. 2 y 11. Estuvo altísimo el daño. Pasa. Ve y muerde. Ay, quedó con uno, qué desgracia. Stay focused. Espero que tenga chances de lanzarle fuego. Will. Today, you fool. Siempre, Will, siempre. Well, so much for peace. Acierta una, Will. All right then. Siguiente acción. Perrito. Vamos, perrito, está ahícito el tipo. ¿Cómo que está demasiado lejos? Lo tenés prácticamente al frente.
Y el perro no lo acierta. El perro es sueño de ser Will, que es inútil. Oh, sí lo puedo dar. Mutilate. Ah, pues dele. ¿Qué te hace? What should I do? Y Shadow es lejísimo. No, no le va para hacer nada. Will. Te puedo redimir, Will. Data at the ready. Subir nivel de Will. Acá tengo algo de Warlock. Y el... A ver con el... Pero por uno. La visión de la oscuridad son última estructura. Kevinzinho, ¿cómo va, joven? Heading out. ¿Cómo va esa live? Esto de una vez vamos a salvar al pinche druida. Let's move. No hay nada Light valioso. on my feet. Ahí está Dalsing. See? It squealed! Hit it again! Keep your hands steady, 3. Están jodiendo al pobre osito. Again! Again! Make it squeal again. ¿Qué joden? Piedra más afilada parecería mejor el pelaje. ¿Qué rayos están haciendo? Ven defenso. Ven defenso, déjalo ir. Staying right here. The beasts came in here with those robbers, killed Dink and Minch too. Boss is thinking of serving it to the wargs. But first, 3 more stones. Make it nice and bloody. Yeah! Hit his head! I want to hear more noises! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Carlos Enrique. Carlos! The fuck are you doing? Deja que salga. Yo me recargo a la bestia. Que me liberen al pinche druida. Oh, you're also, yes, of course. Your blood runs quicker, feeding the gnawing absence at the center of your mind. But I want to hear it squeal! 1. That's a true soul you're talking to. Show some respect. Esta pendeja. Sorry, sir. I'll open the cage for you. The bear sizes you up, wary but not yet attacking.
A los Goblins. Son una chingada de Goblins. Una araña. A ver, mi diablillo. ¿Quién tiene cerca? Tiene cerca la araña. ¿Qué le da la araña? Y falla, qué desgracia. Corre. Corre. Corregida celda ruidosa. ¡Quieren liberarse! Este es al oso con el que tiene relaciones sexuales, por si acaso. Mierda, todos fallan. No acertan un golpe. Creo que tengo más cerca. Puedo darle. No con eso. Lo chingó de una. Como un poco. Pinche telaraña me dejó preso. No sé qué tan interesante podría ser dispararle a esto. Solo le hizo 2 de daño a la araña. Creo que se lo garchen al oso, ¿no? Pues él es el oso. El druida Dalsin. Dalsin no es parecido al nombre del tipito de Street Fighter. Pues Dalsin, Halsin, algo así, no me acuerdo. Van a soltar las bestias. Nivel 4, nivel 4, nivel 5, nivel 4. Saquemos todo, no puede ser. ¿Para qué logro sacar ahí? 11 de vida. Ah, no, mujer, sal del fuego. Segundo, esta mierda es resistente al fuego. Puedo lanzarle nada a ese. No hace ni mierda el fuego de la araña. ¿Qué de ustedes? Qué desgracia. 45, 45 y 40. Intentemos darle acá. 3 de daño. Qué desgracia. Dale, osito. Haz tu gracia. Oh. Correteó a los chiquititos, el oso. Los liberó. A los perros estos. A ver, puedo volar y hacerle ñam a este chiquitín. Defensa alta, no joda. Y así no le chismosea nada a nadie. 16 le quitó la puta madre. Chiquitín, hijo de puta. Se escapó. Solo puede chingarme a uno. Bueno, puedo hacerle un buen daño. 17 estuvo excelente. Puedo morderlo para que se cure. Y... si lo hubiera chuntado lo hubiera matado. Qué triste. Y la desgraciada de la araña fuera de joda no murió. Perro, es tu momento de gloria. Buena, perro.
Hijo de puta que lanza cosas explosivas a todo el mundo. ¿Y la curó la araña? Mareado. Quería saltar, pero si salto la araña me pega. 4 de vida. Voy a intentar hacer una gran curación. 6 a 20 de curación. Oh, es necesario. Es un lapo, lo logra matar. Y bueno, 2 subieron de nivel, lo que es excelente. Eso lo hizo mierda. Solo quedan 3, creo. La de puta que se escapó. La odio. Ahora está aquí. Por 55%, 60%. Ay, la araña, hija de evasiva. Vamos, voy a hacer acierta. Holding back. ¿Y le pelaste los dos? Odio a los brujos. Ahora share mi perro. 19. Logro chingarlo. Ok, pude chingarlo. Pardon the viscera. One Halsing. should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. ¿Lo saben? ¿Qué le digo al güey? Eres Halsin, el maestro Halsin de la arboleada esmeralda. Escuché que tienes una habilidad sanadora fuera de lo común. Necesito tu ayuda. I must admit, I didn't expect anyone would come to my aid. Who in their right mind would infiltrate a goblin-infested temple? Unless... that look in your eyes. I've seen it before. Are you feeling all right? Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. Oh. But Si es útil, si sabes. something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? Magia, mucha magia. Escapé una nave de los ilícitos después de que me infectaran. Quizás se interrumpió el proceso. Creo que este artefacto tiene algo que ver. That looks very alien. As alien as the Mind Flayers. They do not belong on this world. It's no coincidence that you found me here, I'll wager. You're after a cure for this parasite. I've been studying these parasites for a while now.
Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I O can't sea, el pedo fue salvarte. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Dime. ¿Qué te digo? The drone forced me to defend myself. Afterwards, I was able to study the parasite that slithered out of the corpse. See what drives these true souls. I had no idea anyone beyond their ranks was infected. You have my sincere sympathies. Esta magia que mencionaste no es normal para los parásitos. La compasión no me ayudará a sobrevivir. I can't just snap my fingers. But I know where the solution almost certainly lies. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. Tiene que hacerlo. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Parece algo útil. Parásitos alterados. Mira, cubre las historias de Alzaluna. Quizá parecen meras conjeturas en el mejor de los casos. I'm certain as I can be. If you have a better alternative, I won't stop you. I can't stop you, in fact, which brings me to my next problem. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Muy bien, ¿en qué puedo ayudarte? My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the hobgoblin draw Ragzlin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Yeah. There is no safety. Not while this rot festers. Once it is cut out, once the grove is secure, then I shall leave. Be warned. My presence could make things more difficult. I can only restrain my bear form so much. I won't be able to help. If I join you, we'll likely have to slaughter this entire place. You may want to use discretion when approaching the goblin leaders. Curioso. La cuestión es la siguiente, probablemente no puedo agregarlo Dalsin a mi equipo, porque ya maté a todos los druidas. Pero tal vez pueda agregar a Mintara. May Sylvanas guide your hand. Focus on the leaders. Ya, a ver. Primero lo primero. Press ahead. El druida se va a quedar acá. Dalsin se va a quedar acá. Vamos a subir mi personaje. Nada que elegir, entonces es bastante sencillo. Pícaro. A long way to go still. Cowherd.
Jodido. ¿Qué podría usar acá? Por experimentar. No, están equivocados. Cosa que tal vez no. Tal vez me interese no hacer la misión de Dalsin completamente. Ah, my good. Quite the cozy setup you have here. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists. Why, I'm practically an expert. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. As a matter of fact, I do. But why do you? That can't be. You're mad! But, tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? Are you familiar with the process of ceremorphosis? That is what happens when a mind flare parasite infects. I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, as there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. If what you say were true, isn't it? Pues sí pasó, güey. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not. If I just. Oh, dear sweet gods! ¿Puedes ayudarme? I mean, yes. I'll need to research the particulars, however. Una ropita rara. Armadura ligera. Armadura ligera. Esta es media. Media. Pues tal vez sea buena para él. What to do? ¿Dónde se fue el tipito? Aquí está. Ah, my quite the cozy setup you have here. Not yet, I'm afraid. O sea, quería conversar con él. Él tiene una poción para ver a los invisibles. Perdón, para volverse invisible. ¡Ay, yo quería volverme invisible! Te corto. Tengo que probar lo siguiente. Voy a una Mintara. If not over, then through. Tengo mis serios problemas por reclutarla o no. Yo no creo que Dalsin quiera irse conmigo. Mató a todos los druidas. ¿Por qué el líder de los druidas iría con quien mató a todos los druidas? Esta Mintara. Va a caer la pena intentar ir a... Tengo que matar a estos de acá. ¿Y este? Tan hostiles van a ser. Pues bastante hostiles.
¿Puedo hacer algo? Ah, no suficiente movimiento. Gracias. Un 50% de fuego. 50% de chance de acertar y le pelo. Voy a llevar mi bichito que vuela. Que le da una sabrosa mordida. What now? Pues... estoy animándolo a la shit. Friend. Eso fue un error, no haber gastado esa habilidad. ¿Y este? Pero no llega. Tiene 9 de vida. No puedo hacer mucho más. Sube, Will. Vamos a ver el por arriba. 65, 75. Mis rayitos estos quitan cuánto, más o menos del 1 al 10. Pues algo. Esto, arma espiritual. 45, 55. Your time has come. Ah, ¿cómo que falla? Qué desgracia. Hay un cabrón ahí arriba. Puedo lanzar un flechazo al de arriba. No puedo hacer nada. Pongo la cámara. Nada. No funcionó. Ah, no, ¿en serio? Sometimes the only way out is through. Forever dauntless. Making my move. Hay obstáculos, o sea, what the fuck. Oh. I'm ready. I won't give in. No como perga, David. ¿Serio? Got to focus. Can't even catch my breath. Dale un flechazo a la hija de su chingada madre.
Bueno, igual cayó. Eso es lo que Time to importa. rest. Wonder if the gods are watching me. A ver si puedo negociar con Intara sin que se... Están hostiles. No creo que pueda negociar con Intara. Sí, debe haber traído al oso, que ha sido más fácil. Ah, yo quería imitar, es una paladina malvada y sexosa. No time to waste. Ambos falló, no puede ser, hija de su chingada madre. Talk to me. 35, 40. A ver, yo elijo qué tipo de arma también. ¿Cuántos turnos? I A know ver, what to do. solo por experimentar. ¡Tengo un zombie! ¿Qué tipo de magia fue? Creo que magia nivel 3. Ok. Ok. ¿Ya está en combate? Parece que mi Tara no está en combate. Solo los goblincitos. Eso me da esperanzas. Para cada uno. Pero no puedo llegar hasta el de allá. Puedo darle uno a ti. Sigue vivo, que caga. ¿Murió? ¿Murió? Ah, pensé que iba a hacer algo. Cárgate. Puede ser. This is my time. 20 de daño. Ahora sí se emputó mi cara. Ahora sí sale su símbolo. Can't give up. Not now. Got to press on. Puedo darle. Puedo invocar el arma. Ah, que venga nomás. Que lanzó una piedra, mi pobre diablillo. Ya no tengo para gastar de la cosa esa. And away I go. ¿Puedo pegarle? No puedo. Tiene uno de vida, o sea, tal vez un flechazo. ¿Tiene 25%? Hay que tener fe. Ay, hija de su chingada madre. Ve, zombie. Ve a la batalla, zombie.
40, 45. Puedo llegar. Te cante la espada. Parálisis. No tan malo. No fue para nada malo. Solo 40, 35. A la verga, tanta mierda para darle. Chale, sniper la tipa también. Oh, moriste, 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 moriste. Has muerto, güey. Ya nada te salva. Tengo un golpe más para ti, mi Tara. Lo siento mucho. Otra vez cuando derroté a esta tipa, la golpeé y la tumbé al precipicio. Entonces perdí su loot. Esto va a ser interesante. Vamos a ver. Menos su traje, armadura es ligera. Pensaba que era pesada su armadura. Era ligera. Se ve mucho más chingón. Se ve mucho más chingón. Este mazo tiene 5 a 10, 4 a 9. Veamos si 3 al 8. Fuerza para una vez por descanso corto. Si falla un ataque contra un objetivo, puedes recubrirlo de fuego férico durante 2 turnos. Mientras golpea se cura. No sé, creo que me agrada que golpea y se cura. No. La bota. Cuando lanzas un conjuro que requiere concentración, obtienes inercia durante un turno. Mientras te estás concentrando, no te pueden impulsar, bla 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 bla. Nada más. Este que comentaba inteligencia. Después hagan Shadowheart. Ya no se ve el casco porque son horribles los cascos. Atletismo, esto me parece interesante. ¿Está miedo? The eyes glassy. As you gaze deeper, you feel a focus, and you feel a brief lurching connection. The sensation Gabriel Pro, ¿cómo va? to your own image. Buenas noches. Endlessly. Confusion. Alarm. Then the presence. Voy a darle cariñito. Voy a dar cariñito, hijo de puta. Ah, que parió, bola de mierda. No sé si sería de algo, pero hey, fueron 20 de experiencia. Escudo, trozo de madera, suena como basura. Poción de curación, sí. Vamos a matar a este cabrón. Vamos. Voy a hacer un descanso corto para curarlo.
Está mi zombie. Está mi zombie. Voy a llamar al perro también. Cada quien tiene sus invocaciones. Voy a darle una guardadita. Cursed to put my hands on everything. Se abre. Pues. How delicious. Astarion, ábrelo. Pedir bonificación. Ahí está. Ahora sí se abre. Primera vez que hice esto, golpearon a mi pobre Astarion, se cayó allá abajo y las dos arañas le hicieron mierda. Qué triste. Y este tipo me acuerdo que pegaba súper fuerte, pero si lo desarmas, le quitas su arma, no hace nada. Y esa es nuestra estrategia, quitarle su arma. Vamos a desarmarlo al cabrón, para que no haga nada. Dispararle a esta mierda. Wow, lo mató de una. No pensé que lo fuera a matar de una, pero sí esperaba que lo jodiera un poco. Vamos a poner a Asterion por acá. Vamos a pasar más. ¡Mi diablillo! Que vaya lo más lejos que puede. ¡Vuela, cabrón! Ay, no usé el volar a tiempo. Oh, sí voló. Ya trajo a más people. Pasa nada. Ven, Dror, Raxling. Ven, wey. Damn, qué puntería. De lanzó. ¿Sigue? Agarró a lanzazos al pobre diablillo. Ok. Incluso que quiero ver cómo funciona esto. Saco un martillo y no hay espacio suficiente. On my way. Que no hay espacio suficiente. ¿Cómo funciona? No tengo la menor idea. ¿Por qué no puedo utilizar mi jueguito? Claro. O están silenciados. No creo que estuvieran silenciados. Esquiva, diablillo. Mira, todo el mundo se bendice acá. Sube y chingatelo a él. Tiene 15. Sí, Take me yet. un poco exagerado, pero bueno. Tiene oro. Fuego, alquimia, lanza un frasco de fuego líquido que explota el impacto. No puedo golpearlo a ese. Tal vez si estoy delante de él pueda golpearlo. Tiene 6 de vida. No tiene nada. On Victor's path. Lo dejamos. Will, At a time. querido Will. Querido, lo desprecio a Will. No lo empujó. Y mi super zombie. ¡Ah! Ahora Agatis, esa creo que explota y al golpearlo explota y hace daño de fuego, ¿eh? No me acuerdo qué tipo de daño era. Grupo Bolt. Puedo hacer que el perro salte. Perro salta. Concha, el perro tiene muy poco movimiento. For the slaughter. Sí. Daño tipo hielo.
Ya que me lastimó, lo vamos a morder. Al morderlo, vamos a activar los venenos de las armas. Y que sufra. Dame el oro. Nada más. Este pendejo ni siquiera entró en combate. En combate ahorita solo está él y uno más. Creo que se fue para arriba, no estoy seguro. Ah, no, es el que está aquí. Llevarlo acá. Acercarle por detrás. Ay, 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 ay. Ahora me acuerdo que a veces sus golpes empujan de una forma salvaje. Ay, que no empujó. Es su legado de Astarion. Siempre se cae y se hace mierda. Ahora Astarion está condenado. Ahora venimos acá. Ajá. Ordenamos a este cabrón que suelte su arma. Sin su arma, el tipo no hace nada. Es impresionante cómo es inútil sin el arma. Su impacto cae altísimo. Ahora vamos a destructor de fe, ese es su arma. Vamos a coger el destructor de fe. Y nos lo vamos a chingar a este cabrón. Joder, no te hagas el esquivador conmigo. Está asustado, está asustado. Vamos a darle el golpe que empujan. Que sangra, vamos a marearlo. Fallaron los dos rayos del cabroncito este. Mi zombie supervolador. Uy, me estuvo mal. Sabía que iba a pegar menos. Este está jodido. Ese no tiene cómo salvarse. Tyrion está jodido. Tiene menos vida. Puta, si lo hubiera acertado, capaz lo hubiera matado. Que viaje acá del lado de él. Que le haga ñam ñam. Esquiva. ¡Ay! No lo esquivo. Lo mandó a la mierda el perro. 65. Tiene 7 de vida. Oh, sería hermoso. ¿Cuándo muere? No me joda. Le esquivó las dos. Hijo de puta. Todo para quitarme la gloria. Puedo venir primero aquí al borde. Quiero lanzar un rayo a la araña de allá y una de allá. La mató a la araña pero no al tipo. Algo es algo. Acá hay para bajar. No puedes llegar al destino. A ver si quiero mover. No, no creo. Ve mi zombie. El pinche zombie lo va a matar. El zombie al matar convierte uno en zombie. ¿Qué la joda? No sabía eso. Yo no lo controlé. El mismo juego lo controla. Dale.
Casi. ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilo. Alguna aventura que puedas tocar. Y esta es la de ver. ¿Qué puedo hacer por él? Esto no sé si le llegaría. Feel my mistress's wrath. 19 es un buen número. One day I'll catch a break. Puedo tratar. Mató. ¿Murió? ¿O no murió? Pero parece que murió. Battle favors the fearless. Ahora la cheta, la araña. Oh. ¿Darle en serio? ¿O cómo saltan los zombisitos? Oye, tan hermosos los zombies, me cago. Voy a intentar ver si tienen algo útil. Nada. Y nada. ¿Qué otro más que hacer contigo? Ahí está. There's an illicit parasite in that corpse. You should take a look. Open up. Era tu cuerpo. Era del zombie. Hablar con los muertos. Ya no necesito el pergamino porque tengo el poder. As the corpse rises, your parasite squirms in recognition. Ah! My tadpole. It's just like on the ship. There's no doubt this creature is responsible for your parasite, and it's waiting for your questions. Me deshago del parásito. You see the tadpole in the mind flayer's hand. Not a parasite. Perfection. Rebirth is sloughing flesh. A new skull housing cold, sharp intellect. Me respondió como quitármelo. Me deja hacer preguntas y no me responde. Hay más como tú por aquí cerca. You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. No sé de qué coño habla, pero bueno. ¿Qué me abdujiste? ¿Por qué los jinetes de dragones atacaron la nave? ¿Qué me abdujiste? Dark, empty pods flicker across your vision. They demand new flesh. Ok. Virgen absoluta. Images fill your mind. Curved drow blades, crude goblin torches, gnoll teeth dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. ¿Qué quiere la...? ¿Por qué los jinetes de dragones atacaron la nave? Watch through the creature's eyes as it curses the starborn slaves. They want the ones from the ship. Darkness and sun, barely contained. The mind flayer's corpse twitches, then collapses again. It will speak no more.
Usar esa habilidad más seguido es interesante, las posibilidades. Ya no tengo el segundo descanso. Better Ya not be cursed. tengo la llave, si no me equivoco, de ese tesoro. Tómalo todo. Y con eso veo que... Ah, no, queda el otro lado de la cosa esta. Claro, está. Ah, tengo que venir aquí. Corran a todas ahí. Mientras van, con los parásitos estos. Y copie. Este. Vamos a hablarle al druida. ¿Qué tal si lo hicimos sin ti, cabrón? Fue un ojete, pero se pudo. The ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Thanks to them. You did it. You actually... No, that's not right. Praise you. Killing's never my first choice. But those three were too dangerous to leave alive. Let's get out of this pit. Return to the grove. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more... Esta es la cuestión, el tipo se va. Yo voy a ir al campamento. Ah, no, aún tengo cosas que hacer ahí. Voy a hablar con este tipo para que me quite el ojo. Ah, quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Not yet, I'm afraid. Todavía, pensaba que ya iba a estar. O sea que ya me iba a volar el ojo. Ah, el oso búho. The cub pecks at a crimson splash on his leg. Atacar. ¿Eh? The cub looks at you with glistening eyes. With a sad hoot, he holds out his paw, revealing a wound. Y el vampiro como boludo ahí. Esa medicina, supervivencia. Claro. Supervivencia. Vaya, esa la chingada, ¿cómo que? Ok, ya tus dados de mierda. Concha lora. Todo por el oso búho. The cub inspects the wound, giving it a curious peck. Adorable. Let me know when it brings you something fresh. Pito, puede ser tu próxima comida. Ahora sí puedo dormir.
Ese ruido, A ver, güey, tiene algo. Ah, my good. Quite the cozy setup you have here. I'll just. It's not too deep. Just behind the orbital socket. I assure you, I've dreamt of it 1,000 times over. Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Pain shoots through your body as the needle seesaws back and forth, plucking the nerve. Oh, bother. Ay, el sonido. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. Now. Don't. Cold tap, tap. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run. Respuesta. I agree. It's a feisty critter. I agree. It's a feisty critter. Drat. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks. There appears to be an amount of cosmetic Daños damage. estéticos. Creo que no veo por uno de los ojos. Me sacaste el puto ojo. Please, try not to overexert yourself. I can't help but feel partly responsible. Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it on for some. I'm sure you'll sort out your little brain problem. What? Terribly sorry, my top. Hijo de puta. No, ¿cómo anda rápido? ¿Vieron cómo vuelan? Y bueno, o sea, perdió un ojo, pero es gracioso que se nota que este lado que perdió ya no brilla su ojo, pero el otro lado, como tiene su ojo normal, sí brilla. Pero es una gran ventaja en realidad porque en esta bonificación de ver invisibilidad y es permanente. O sea, permanentemente podré ver a los invisibles. ¿Ok? Excelente. ¿Paradoja? ¿Qué quiere? There's something I want to talk to you about. Something. I can never take for granted how someone might react when they learn I worship Lady Shah. Easier to just... I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. As long... There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become... To become a Dark Justiciar is to become the Night Singer's sword arm. Her implement with which she will cast down the unbelievers, and it's all I ever wanted. But Mother forbid me from seeking to prove myself. Not my mother, I should add. The Mother Superior. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove... ¿Quieres que se verá alguna vez y te nublará verdura oscura? I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate. Hope has little place amongst Lady Shah's children. Gracias por It's an compartirlo. illusion. No lo entiendo. A Puedo guardar en distraction. secreto una ilusión de ese tipo. Dark Justiciars are hated by many, judged to be ruthless fanatics. But there's a simpler answer to your question. I simply forgot about the desire I had until I saw some things that reminded me. Gracias por compartirlo. I can't get it out of my mind. I think I know what you mean. There's an undeniable rapport, and yet we haven't made time for each other. Easily remedied, if you like. I know a place. Not Sí. just yet. Let's choose our moment.
Some quiet night when the others are asleep and there's no distraction. Hay que ponerla. Para. Ah, sí. Claro, no se lanzaron los druidos. Estaba el druido. Salir de acá antes de concluir la salida. Su armadura Wit, tal vez. Acá. El lugar sí me pareció raro porque no hay nada. Solo hay sangre. Y ratas. Lugar ensangrentado. Por aquí. Falta del otro lado. Era esta parte. Ella es para ir al Underdark, como mierda se llama. Una canción nocturna. Una gordita. You've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Sacar 22. Nunca lo iba a lograr. A valiant but misguided attempt. You've been caught trespassing. Again. ¿22 también? The only thing you've managed to convince them of is that you've set foot in a restricted area. A swift exit may be in order. Casi. You have outstayed your already flim. You don't have permission to be here. You're about to be ejected. A la shit. Ñam ñam. Eso es gracia. Jueguito para ti. Ay, falló, qué desgracia. Jueguito para ti. 11. Come on. Can't stay idle. Should get started. El pueblo de mandarte a la chingada. Golpe, criticón da porra. Se mierda. What path lies before me? Llave del candado. Oro. Pergamino de invisibilidad. Toca a una criatura y la vuelve invisible.
Eso quería. Ahora podré intentar. ¿Qué es Polma? A Polma es el nombre de la criatura. ¿Qué es Polma? Vamos por acá y acá vamos a encontrar el pasadizo para el Underdark. Something over there. ¿Dónde? Algo vio. I'll Acá hay give it a algo. shot. Hay algo. No lo había visto eso antes, creo. Not a chance. I'll fit in there. En mi diablillo sí. Pensé que no. Looking ahead. ¿Será que si traigo al perro? Con el perro puedo entrar ahí. Parece que no. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Need to find a way forward. Here we go. What is this? What's that? ¿Todavía una palanca? No creo que fuera solo una. Careful, I'm behind. Easy. One step at a time. Oh, ni siquiera necesita hacer el acertijo. Curioso. El acertijo es dejar todas las partes oscuras acá abajo. Girando esas cosas. La otra vez tuve que hacerlo. At least things have stayed interesting. Tiene un cierto tiempo, pero no es tan complicado. Vamos. Y Must be acá another way. llegamos al Underdark por el otro camino. ¿Cómo se llamaba? El nombre del tipito. Ese, el demonio. Rafael. What manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps? The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. Muy bueno su doblaje. They do know how El doblador to hace un write them excelente in trabajo. Pamir. En general, los dobladores de estos juegos son espectaculares. Comet, I am Raphael. Very much at your service. It's not every day one meets such a cavalier sinner as yourself. A true, bloody pleasure. ¿Qué hacer? ¿Quién hablo? ¿Con el ratón o con el gato? Bonitas palabras. Si quieres amenazarme, dilo de frente. Aprovecha que aún tienes piernas para marcharte. Hagámonoslo duro. It looks like a dragonborn, but speaks like a beast. Must Bueno, be the supuestamente son muy cultos los míos, ¿o qué? rather bleak and lonesome. One feels so exposed. This
quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Transportación. There, middle of somewhere. Ya me he devuelto ahora mismo. And deny you the honor of my hospitality? This is the house of hope, where the tired come to ¿Esperanza para rest quién? and the famished come to feed lavishly. Go on. Ahorita hacer el banquete me da hambre. Enjoy your supper. After all, it might just be your last. Estás amenazando, güey. Se llega a una parte con todo este teatro. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Ninth sense. ¿Cómo superar la forma de un demonio? What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Sacar tu arma, güey. Hágase a la mierda. Basta de show. Easy, easy. I'm here to help, not harm. Consider your predicament. One skull, 2 tenants, and no solution in sight. I could fix it all, like that. ¿De verdad crees que pactaría con un diablo? ¡Qué locura! And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. ¿Cómo dices? Hope. Such a tease. Ya nunca acepto el trato. No voy a I'll encontrarte. be around, watching you squirm like a tadpole through a nice, juicy brain. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? Nope. One might say you're a paragon of luck. No, no, somos. Todo mi pinche grupo. Runs out. Ok. Normal. Pasa nada, pasa nada. Antes de continuar mis aventuras por el Dundrak, acá. A la verga. Voy a ir a la arboleada. ¿Dónde está la arboleada? A ver si lo pillo al elfo ese. Al elfo, al druida. Que cuando jugué por primera vez esto, maté tanto a los druidas como a los tiefling y nunca lo pillé al druida. Esta vez los tiefling están vivos, entonces no sé si habrá algún cambio. Aunque sí, la misma contaminación de mierda está cubriendo el lugar. Oye, ¿tienen que hablar conmigo? A scout just reported. The Goblins' leadership has been decimated. I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. Very good of you. Thank you.
has returned too, and I expect he'll want to speak with you. As for us, no armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Vamos allá. No one stopped me yet. Ok, fue. Grab your bags. We're moving. It's a good moment to talk. With the leadership dead, no attack will be mounted on the Grove. I am in your debt, my friend. Soon. First, I must set matters to rights in the Grove. And you should celebrate your victory. After being dormant for so long, your infection is unlikely to produce new symptoms spontaneously. Tomorrow morning, we shall... The journey to Moonrise Towers, but that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Breathe deep. O sea, matando a todos los días, no sé si me metió ¿en serio? I hate you. You killed all the goblins, and now we can't practice swords. Estoy en shock. I'm glad you didn't die. No discounts once I'm... Con Deathlock. A scout just reported. No, but perhaps we need not speak of farewells. Excellent. Es que sucede, porque esto no lo vi. Esto no pasó conmigo. Hay demasiadas people acá. Se siente raro. You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... I hate it. This is awful. Ves a todos los goblins que mataste. Si está algo bueno, acepto y disfruta. Enjoy myself. There's a worm in my brain, hunters on my trail, and all I've got to drink is wine that tastes like vinegar. Botella, es cierto. Quédate donde quieras. Quédate donde quieras, voy a pasarlo bien. By all means, go and enjoy yourself. I'll be here, waiting for the sunrise. Hope you're enjoying the night, hero. I certainly am. Cheers to many more. You won't have to worry about us anymore. I'll fight. Watch out, Baldur's Gate. Shells come. You won't have to worry about. Watch out. Repite. ¿Yo, Flor? You have no idea how good it feels. The singing we could probably do without. El perro, el diablillo. Damn the druids and to hell with the Let's raise our glasses to... Ey, no seas tan pendejo. Porque... You're the one... More of this? Everyone seems to be in high spirits. Strange.
You know who I never thought I'd find myself caring for? Quedado yo, pointer. Déjame adivinar, yo bloqueado, no lo sé. What? No, don't be ridiculous. I mean, desperate people. Like those refugees. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. No es tan raro, hicimos lo correcto. That's more easily said by some than others. But nobody's here to debate right from wrong. Share a bottle with me? Gracias. It's quite a bottle. I liberated one of the best enjoyed someplace private, I think. We should wait a little while. Until the others have drifted off. Let's not keep me waiting. I'd prefer not to entertain myself. Chao, promete. ¿Dónde está Will? Ahí es su cosito de Will. Will, ¿estás aquí, güey? Está lejísimo el cabrón. Está acá como solitario. Ah, hells. I was hoping you wouldn't notice I was gone. Pero se puede saber que estás ahí enfurruñado. ¿Cuál es ahora mismo? Oh, the blade doesn't sulk. I was just reflecting on what has happened and not wanting to be Mr. Serious at a celebration. Puedo usar muchas palabras para decir que estás enfurruñado. I can say it even more nicely. I'm soberly pondering my state of affairs and not wishing to drag a single happy soul into a state of melancholy. We've saved the grove and everyone hails us as heroes. For you, it's as clear as cool water. You have that heroism within you. But Karlach is dead. And gods know how many other of my victims were people like her. I shouldn't be celebrated tonight. That's why I left. Eres un trolazo dramático. No te marques. Hacemos lo mejor que podemos. I'll be fine. Seeing you has cheered me more than you can know. Ay, un pinche homosexual. Off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. Quiero bailar contigo. Ay, ¿por qué te seguí hasta aquí en realidad? It's a long shot, but maybe you've grown fond of me. If so, I'm afraid I must remain a passing fancy. If not, well, it wouldn't be my first misjudgment. It's a long shot, but if so, sometime... Still... They should all be running. What's up for discussion? ¿Sabes que el Calacas me dice algo? Tú no eres el Calacas. Tú eres el Calacas. Not this one. Nor this one. And this one, a less worthy... I riddle thee not. I speak of... Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits. They bear... For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid, most willingly, forsooth. Suspicion always haunts the guilty mind. Ah, ahora, dancing. Estoy súper curioso. O sea, maté a tu gente, hermano. Maté a todos. ¿Y estás de buena conmigo? Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. In truth, I rarely imbibe.
the stuff goes right to my head. Before you know it, I'd be breaking into song or declaring love to the first person I laid eyes on. I'm sure there are. But there are many grateful people here who want to spend time with you. I must not keep you all to myself. As enjoyable as... Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. Yes, you told me in great detail. No sé cuál es el proceso. ¿Qué carajo? Rescata la vida de Harrison, Ada con Baldur. Go on. ¿Quién es Mol? You came through for us. That's a change from most adults I know. Ciertamente, y ahora estás enviado conmigo. ¿Qué estás haciendo de tu Watching a lado? bunch of old folks get dumber by the dramful. And when they run, I've got a few bottles tucked away to keep things flowing. For a price, of course. Go on, enjoy yourself. Es raro, güey. Tengo que volver a hablar con Shadowheart o tengo que irme a dormir directamente. Tengo mi duda. Don't forget. Pues me voy a la shit. ¿Ah? You made it. Come here. Sit with me. Sí. ¿Veías conmigo aparecer? Lots of people make promises. Few keep them. Well, to begin, I think a toast is in order. Any suggestions? Historia, estoy por ti y por mí. Por ti y por mí. Bold. What does us entail? I suppose I'll find out. To us. Now tell me something about yourself. And no tadpoles, dragons, marauding goblins or anything like that. Something about you. Seems like you truly know the city. I never got to explore it to my liking. Don't stop now. Not just as things are getting interesting. Sounds like you just need a little more liquid inspiration. There's still plenty of wine, and the whole night is ahead of us. ¿Colocamos un traguito? Yes, sir. Nearly light. The others will be awake soon. Another moment won't kill them, I suppose. Well, it might, but let's take that risk. Thank you for last night. Me too. She trails off. You read an invitation in her eyes. Dale, pasa pico, carajo. Eso, agárrase a la lagartija. Eso, carajo.
indicar la posición de la That didn't hurt, did it? I'd like to think that would have happened anyway. Let's head back, if we must. Yep. Una vuelta. Vamos. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous, though it seems you're well accustomed to navigating danger. I suppose it was too much to hope we were going to be cured here and now. To Moonrise, then. What? Were you expecting a spell? A potion? Or perhaps you thought I'd conduct a cack-handed operation on you right here? I won't be held accountable just because you're naive enough to expect easy answers. Now, allow me to continue. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. By all means, pursue any leads you may have. But I sense all roads will lead to Moonrise. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars. I must see for myself. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Already? If only I'd gone with you instead of Aradin. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. May Sylvanas guide us. Estoy muy feliz. Porque la otra vez el cabrón no se me quiso unir. Y esta vez sí se me unió. La cuestión que voy a dejar al imbécil de... Vamos a dejar a Will. Ese pinche homosexual frustrado. Saca. Will, vas a quedar acá descansando por el momento. Welcome. Not to minimize the pain of Volo's poking. Besides, I find it gives one an air of mystique. No one's more intriguing than a man with one eye. Are you sure? The blade and... ¿Qué quieres de cabrón? Y yo me llevo al druida. ¿Y por qué el puto druida?
Oakfather's blessings to you. ¿Has estado investigando los parásitos ilícitos? ¿Algo que puedas I've contarme? inspected a tadpole up close and seen the effects of them on the absolute so powerful, certainly. But clearly arrested by magic, too. The question I just can't answer is, who has... There'll be no firm answers until Moonrise Towers, I fear. ¿Estará bien largada sin ti? Hopefully. I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. I sent a bird to summon her. She can tend to the grove, help it heal. In time, others will join. Perhaps those illithid creatures threaten the natural order. It's my duty to do what I can to... There's also the Shadow Curse. It's an affront and I helped overthrow Ketheric Thorm and his Dark Justiciars years ago. But I failed to prevent him from unleashing darkness across the region. If I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse, just as you find a cure for your infection. Well, there's hardly anyone left to share the responsibility with. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I studied the Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must perhaps. But we'll need to get closer before I could... Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. Precisely. Then perhaps I could have done something about both the Shadow Curse and... But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close. Miss it? Oh dear, no. It's a terrible burden. Takes you away from... Be wary of anyone who actually wants such a role, I say. Likely they don't understand it. I'm just glad to be out here amidst the Oak Father's creations. Antes me acercaba noticia, pero no haberme pasado por el calor del mundo. There are few things that are too strong for me. And cast those regrets aside. In other circumstances, I would have done the same. Cálmese. A bad impression. With such stimulating company? Never better. With such stimulating company? Never better. Everything in your mind has been destroyed from what I gathered. And from the path I see, I am here to be your ear as you bear your... I believe you when you tell me that your symptoms do not wholly align with the makings of the parasite. But until we remove it, I doubt we will be able to isolate the rest of your troubles. The Oak Father must have blessed you to make it this far. If I had my fleet of druids and a month of hard research, perhaps I could help. But I'm no savant. For now, I can only guarantee a cure for ceremorphosis. You wish to speak? With such stimulate... I'm just glad to be out here. Cabrón, se queda acá, no viene conmigo. Joder, su chingada madre, pensé que iba a venir conmigo. No que se iba a quedar en el campamento. No, tengo que volver a hablar del pinche Will. Tracción. A farmer, we can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Who better to warn you of the danger ahead? He'll require of you only what and then require. You might think you'd give up, but the devil won't take you. Well met. Este druida trolazo me dio esperanzas, quería algo más que estar parado acá como pelotada. Por aquí. Vamos a intentar hacer la super jugada pro. Ojalá funcione la super jugada pro, sería hermoso que funcionara.
all's well, I hope. No. I just want hand kissed. I hope so too. But if you want to see where this goes, I do as well. I'm not sure what else I can say, at least until I can... Often, I think I feel her influence when the wound pains me. Not even memory. I was. He mentioned Dark Justiciars, and we've come across other signs of a Sharon presence during our travels. I'm not sure I can dismiss that as a coincidence. Lugar correcto, sí tiene el lugar correcto. Bueno, acá. La idea es necesitar a ella. Pasarle a ella. No chequé el arma si era mejor que la que tenía. Partido. No puedes ir todo. Sí, por carajo. De ver invisibilidad. Preparamos el grupo, la seleccionamos, a guardar de nuevo por si acaso. La hago invisible a ella. Dead by her own kin's hand. La verga, la mataron a lae'zel. Ok, no era lo que yo esperaba. Pues que sal. Is that blood? A ver algo. Never mind. Never wanted the easy path. Whatever comes, I'm ready. ¿El combate sin diálogo? Demonio. A mí no traigo diálogo. ¿Yo? Creo que eran jodidos los tipos. Solamente a ella. A violar. Will y el otro están hecho mierda. Hizo mierda.
Gracias. Hizo ni mierda. Ahora sí le hizo algo. Y ahí falló. Estuvo mala la curación. Es bien poco. Acá hay Friendly Fire con eso. Si hay sería bastante malo para mí. Lo primero. Vamos a ordenar que esta fue segundo, vamos a aplicar la curación en área. Ya lo tumbaron a Will. A lo mejor ahí no agarra su arma de cablear. La agarró la puta madre. Está sacando miedo. Yo la tengo asustada. Hija de qué chingada madre, sinceramente. Nueve de vida. Voy a ordenarle de nuevo que suelte su arma. El porcentaje. Toca tu arma, pendeja. Para full. Puedo recoger la espada. A la verga, había uno. ¡Ah! ¡No te cayó! 45, 50. Y falla, qué desgracia. Hay todos cabrones con ballestas al lado. Me la tumbó a Shadowcard. Y me están haciendo mierda a mí ahora. Ay, se curó 14. ¿Veo con taser o qué pedo? Y ya lo tumbaron a todos. Esto va muy mal. ¿Qué hice a la estúpida?
¿Parado? No. Voy a poder, me lo van a matar. La pendeja se hizo invisible. Igual estoy invisible. Levántate, Shadowheart. Pueden levantarlo. Au. Au. Qué desgracia. Creo que voy a dejarlo esto por acá y en otra continuamos. Ella se murió y esta vez yo no la maté.